Zdravo svima, moje ime je Milan Ličina i ja sam docent na Univerzitetu Metropolitan na Fakultetu digitalnih umetnosti. Ja sam Vanja Todorić. Po zanimanju sam ilustrator / koncept artist ili koncept dizajner. Pored toga radim i kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru vizualni efekti, animacija i game art, gde se trenutno nalazimo, i na Akademiji umetnosti na smeru ilustracija. Zdravo svima, ja sam Predrag Milošević, Head of Game Art Department na SAIS institutu u Beogradu. Pre nego što sam postao predavač, ja sam dosta studirao, ali sam i završio sve te fakultete, to je možda važno. I pre nego što sam se opredelio za nove medije, interaktivni dizajn i gaming, sam se bavio uglavnom grafičkim dizajnom, jer to je nekako i prva stvar koju sam diplomirao. Po zanimanju sam. Srednja škola nema veze sa onim čime se trenutno bavim. U srednjoj školi sam bio na smeru koji se zove tekstilni dizajn. Posle toga sam upisao Akademiju umetnosti, gde takođe sam bio na smeru koji ima onako blagih dodirnih tačaka sa onim čime se sada bavim. To su novi likovni mediji. Ali, kažem, nekako, ukoliko imate strast ka nečemu, nije bitno kao ni koji ste školu završili, koji ste smer završili, nekako jednostavno samo ćete nastaviti da ganjete to nešto. To sam ja uradio i ja to ono kao mogu da se pohvalim da sam u nekom nedavnom periodu od 1-3 godine kad su krenuli da dolaze ti neki kao dream jobovi, radio za studije kao što su Marvel, kao što je Riot, kao što je Gearbox. Evo sad isto super radimo na nekom projektu za Warner Brothers, tako da... Ja sam završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za filmsku i televizijsku kameru. Kasnije sam završio dvogodišnje magistarske studije u okviru Univerziteta umetnosti u Beogradu na grupi za digitalnu umetnost, gde sam počeo u stvari da predajem, znači tu su me pozvali da budem asistent i tako sam sasvim slučajno i ušao u obrazovanje. I trenutno sam na završnoj godini doktorskih studija takođe na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za digitalnu umetnost. Zašto mi je važno da budem predavač? Zato što jako verujem u razmenu znanja. Pre svega, svi novi studenti, svi mladi entuzijasti koji dolaze ne treba da počinju od nule ukoliko na lokalu postoji neko znanje koje može da bude dobra početna i odskočna tačka. Na Fakultetu dramskih umetnosti, na smeru vizualni efekti, animacija i game art, mislim da smer sami govori koje su neke od stvari koje možete kod nas naučiti. To je rad na vizualnim efektima, da radite na tome da postanete dobar animator i, kako se zove, game art koji mu više dođe kao neki game design više, gde ćete učiti da radite u Unrealu, gde ćete učiti da pravite propove, različite levele unutar različitih igara i tako dalje i tako dalje. Alati koji su standardni za obrazovanje i generalno za produkciju gaming industrije su pre svega Unreal Engine koji je napravio revoluciju kada je real-time grafika u pitanju i ja kao jedan od dvojice autorizovanih instruktora za Unreal Engine predajem upravo jedan od tih predmeta koji su vezani za to. Pored toga, Unity Engine, Godot Engine, to su sve besplatni alati, a kada je u pitanju recimo 3D modelovanje, Blender je trenutno najpoznatiji i najprihvaćeniji u zajednici. Za one koji odluče da studiraju nešto što je vezano za gaming, Autodesk Maya recimo nudi besplatne studentske licence koje se obnavljaju svake godine tokom studija. Tako da to je neka lepeza osnovnih alata koje kogod želi da počne da se bavi gamingom treba da zna ukoliko želi da se bavi umetničkim delom priče. Alati kojima će naučiti da barataju su uglavnom programi unutar kojih se ono kao i prave većina videoigara, tako da Unreal Engine je, kako se zove, jedan od njih. Pored toga 3D programi kao što su 3D Max, Maya, ZBrush, 2D programi za obradu slika i svega vezanog za taj 2D deo, tu je na primjer Photoshop, tako da za editovanje videa, Adobe Premiere. Prateći malo oglase, naročito oglase za posao na sajtu SGA, video sam da većina kompanija sada traži pre svega technical artiste, technical dizajnere koji ne moraju nužno da znaju Unreal Engine, ali im treba to tehničko znanje da bi tim mogli da prevedu na novu tehnologiju i to je nešto što sam ja više puta uradio u svojoj karijeri kao technical dizajner, da sam preveo timove iz Engine A u Engine B, tehnologije 1 ili 2 i naročito zbog toga što je besplatan i moćan, sve više indie i manjih timova bira Unreal za svoj prvi engine, tako da bilo koje preznanje će vam sigurno biti interesantnije jer možete odmah da krenete da doprinosite u igri. Jer nije isto raditi na igri, pomagati i doprinositi.
očekujemo od studenta da su bar jednom u životu uključili računar, da znaju da koriste operativni sistem ili web browser i eto, to je sve što se traži, ali s druge strane očekujemo izuzetno visoku motivaciju. I prijemni ispit se uglavnom sastoji iz intervjua. I u tom intervju gledamo da vidimo koliko student zaista ima ideju o tome šta je profesija, koliko ga zanima ta profesija, da ne misli. I također radimo neku, ajde da kažemo, evaluaciju njihove profesionalne orijentacije i često možda kažemo na prijemnom ispitu pa možda je bolje da pokušate recimo na nekom drugom smeru ili da možda više upišete nešto što je vezano za tradicionalnu umetnost, zato što je ovako, ove studije su dosta i tehničke i tako dalje i neki studenti koji sad recimo rade samo karakter dizajn i misle da će samo da pokrenu te svoje 2D likove, nemaju percepciju šta ih generalno čeka u tom nekom, ajde da kažemo, inženjerskom delu. Što se tiče budućih kandidata koji žele da dođu, kako se zove, na naš smer, ono što bih ja toplo savjetovao je samo da ponesu malu dozu te strasti i nekog predznanja, pošto ukoliko dolazite na bilo koji faks i ako očekujete da će ono kao da ćete tu da dobijete svo znanje i koliko god da 4 godine zvuče kao nešto što je onako dug period, zapravo je jako kratak. Tako da sa sobom ponesite strast, ponesite to neko predznanje, tehničko, radite, kako se zove, u programima kao što su Photoshop, pošto to su ono kao jedna stvari koje ćete morati da radite od ova 3 zadatka koje predajete, kako se zove, za prijemni. Tako da to predznanje apsolutno možete da dobijete na tutorijalima, kako se zove, na YouTube-u. Ali ako kažemo hoćemo da napravimo prvu igru koja radi i funkcioniše, postoji čitav niz besplatnih tutoriala na sajtu Epic Gamesa koji se upravo zovu tako, vaš prvi sat u Unreal Engine-u, vaša prva igra u Unreal Engine-u i to su projektno orijentisani zadaci koji naravno, to je prvi sat u Engine-u, ali prva igra ne može da nastane za 1 sat. Ono kako igra može da nastane, realno, kroz nedelju dana pažljivog učenja, bilo koliko bi seo da uči Unreal Engine od nule, bi mogao da ima funkcionalni prototip ideje koja je tipska, da li je u pitanju platformska igra, da li je u pitanju endless runner, da li je u pitanju simulacija vožnje ili first person shooter, na osnovu tih šablona koji stižu uz engine, bi mogao da već gotovim elementima koji su pre svega mehanika i 3D modeli, mogu da dođe do zaokružene priče. Generalno problem sa obrazovanjem u ovoj profesiji je to što se ono nikad ne završava. Znači, to ako ste dobili diplomu ne znači da ste sad spremni. Ne, to je samo dobra osnova da nadalje učite svaki dan, jer se nekako i tehnologija na nivou i hardvera i softvera menja jako brzo i u tom kontekstu kogod hoće da uđe u ovu industriju, mislim, ne samo u ovoj industriji, generalno se obrazovanje, koncept obrazovanja promenio i mislim da ti mladi ljudi koji žele da uđu u tu industriju moraju da budu spremni da svaki dan uče. Apsolutno, mislim, donja granica za ulazak u game development generalno, ne mogu da kažem da ne postoji, ali se pomera sve niže i niže. Prvo je to bilo, da kažemo, nešto nakon srednje škole, tako što su ljudi već mogli na neki način da budu informisani. Sada već srednjoškolci prva i druga godina, pošto umiju da se informišu preko interneta i da nalaze sami resurse za učenje. Najmlađi polaznik kursa koji sam držao za Unreal Engine imao 14 godina. I bio je odličan zato što je umeo da se informiše. On je došao sa više predznanja nego neke starije kolege, zato što otprilike je znao da želi da radi to i to u Unrealu i došao je spreman znajući predispozicije koje su neophodne za to. Naši studenti, ako pričamo o srednjim školama, tu je onako baš je široko i bogato, imamo ih ono kao sa svih strana. Pretežno uglavnom dolaze iz srednje škola koje imaju ono kao blagi dodira sa ono kao umetnošću, to su neke ono kao srednje umetničke škole. Ali, kažem, šareno imamo čak i po pitanju studenta koji su upisali pa na pola studija prekinuli i onda došli ovde kod nas ili su čak završili, kako se zove, fakultete. Tako da imamo momka jedno koja je sa filozofskog fakulteta, imamo devojku jednu koja je studirala fiziku pa je došla kod nas i kažem, to je isto ono kao anomalija. Devojka studira fiziku i dolazi kao jedan od najboljih crtača, kako se zove, ovde na generaciji. Tako da,
kažem, fakultet primenjenih umetnosti, likovnih, fakultet tehničkih nauka, tako da baš imamo onako. Ukoliko recimo želite se bavite kreiranjem okruženja koje će završiti u video igrama kao deo te priče, pre svega najvažnija stvar je da se osmatra priroda, jer nije problem sesti izmodelovati drvo, izmodelovati kamen, napraviti planinu, ali tu ulazi čitava logika o tome da li to određeno drvo raste baš na toj planini i napraviti čitav, da kažemo, univerzum i logiku iza toga. Najzanimljivija, kako se zove, zanimanja po meni su sva ona koja će u nekom momentu da budu ta neka kreativna mesta koja ćete da zauzmete u nekom studiju. Pošto ukoliko gledamo sada taj brz napredak veštačke inteligencije, svi ti neki bazični i tehnički poslovi gledaju da se što više zaobiđu, tako da sve manje će ljudi biti angažovano za tako neke stvari, ali ono što po meni nikada neće moći da se zaobiđe, to je ta kao kreativnost, tako da ukoliko ste kreativna osoba i pritom znate da radite, eto, na primjer, u programima koje sam, kako se zove, naveo, bit ćete u daleko većoj prednosti ispred svojih kolega koji možda kao to nisu. Unreal Engine se pre svega izdvaja po tome što ima vizualno programiranje, znači nije potrebno da znate programski jezik, već imaju svoj sistem za vizualno programiranje, blokovsko programiranje, gde se u stvari ubacuju blokovi koji predstavljaju određene funkcije, funkcionalnosti, specijalnosti i koje se povezuju linijama praveći logički sled i to je jezik, odnosno sistem koji se naziva Blueprint. Idealan je za početnike zato što ne podrazumeva prethodno znanje programiranja koje neki drugi engine ne samo da podrazumevaju, već zahtevaju da biste mogli da napravite igru. U bilo kom drugom engine-u vi suštinski, da biste dodali funkcionalnost, morate da otvorite konzolu i da pišete kod, a ovde već stižete opremljeni sa stvarima kao što su šablon za igru iz prvog lica, iz trećeg lica, za simulaciju vožnje, nekako ohrabruje se stvaranje pre tehničkog znanja, a tehničko znanje će se unapređivati u zavisnosti od toga šta hoćete da kreirate. Trenutno je najtraženija profesija animatora koji će da treniraju artificial intelligence, tako da i nekako je industrija krenula dosta u tom pravcu. Ali što se tiče nekog pregleda onoga što je na našem tržištu trenutno najzastupljenije i što je možda deficitarno, jesu ljudi koji rade recimo Blueprint ili C++ za Unreal. Traži se recimo VFX artisti za Unreal, znači za spell casting i za tako te neke stvari, a standardno se traže asset creatori, znači modeling, texturing, pozicija i u poslednje vreme se dosta traže animatori. Iz ličnog iskustva mogu da kažem da se jako traže tehnički dizajneri, tehnički artisti, pošto su to malo drugačije pozicije, onda dizajneri vizualnih efekata za igre, pošto puno ljudi koji se bavi vizualnim efektima za filmove sada istražuje, pošto principe iste, gleda da se fokusira na gaming, i naravno narativ dizajneri, pošto dobra igra koja izgleda dobro i radi dobro, bez dobre priče niko ne može da bude uspešna igra. Takođe, postoji ogromna tražnja za ljudima koji se bave osvetljenjem, jer sva ta grafika, svi ti modeli koji se naprave treba da imaju, da kažemo, i filmski kvalitet čak unutra, tako da kažemo, bilo koje tehničke pozicije, kreativne pozicije za pisanje, plus zato što se svaka od njih podrazumeva da ste izuzetni umetnici u tome, pa da poznate svoj alat toliko dobro da možete da napravite tehničke iskorake unapred. Pošto svakog profesora na ovom smeru nije samo profesor, tako da nećete dobiti samo neko kao teoretsko znanje, nego ćete dobiti praktično znanje sa 10 godina iskustva minimum od svake osobe koja, kako se zove, predaje ovde. I onda kada vide nas koji kao pored toga što njima pokušavamo da prenesemo znanje, dolazimo entuzijastično i pričamo im o projektima na kojima smo radili, na kojima ćemo tek da radimo, mislim da je to jedan od tih načina da im se ne ugasi ta strast, nego da ih motivišemo kroz te 4 godine, da ih pustimo jednog dana, da samo mogu da odlete negde u neki dobar studio ili neki indie studio ili da rade na svojim nekim ličnim projektima i samo da nastave da rade u sferi onoga što ih pokreće, što vole i to je to. Alat je samo alat. Dobri projekti, kvalitetni projekti nastaju iz želje da se izražavaju dobre ideje i da se kreiraju svetovi koji ne postoje i uzbudljiva iskustva. Alat, poput Unreal Engine-a, je tu da omogući da svaka naša ideja bude realizovana i sada u rekordnom roku i
što je, moram da pomenem ponovo, najvažnije, besplatno. Znači, više vam ne trebaju 1000 evra da biste napravili prototip igre, već u ekosistemu koji je Epic Games stvorio, vi imate gotove 3D modele ukoliko ne umete da modelujete, imate gotove skripte ukoliko ne umete da programirate, imate gotove vizualne efekte ukoliko ne umete da ih pravite i vaše je da verujete svom ukusu, svom oku i svojoj ideji da biste kreirali nešto potpuno jedinstveno. Generalno, mislim da u tom smislu bi savjetio tim mladim ljudima da budu malo više u fokusu, da jako dobro istraže šta su opcije. Ja bih volao da kad sam ja bio mlad da sam imao mogućnost da radim posao koji volim, da ga radim online, znači da ne bude vezan za mesto gde radim, da čak imam mogućnost da ne budem vezan za istog poslodavca i tako dalje. I to pruža jednu mnogo veću slobodu. Zašto ja mislim da je dobro raditi u gamingu? Pre svega zašto je to najinkluzivniji posao na svetu. U smislu da postoji klizno radno vreme, postoje rokovi koji su brzi, koji moraju se ispune, ali vi imate na kraju nešto što zabavlja i pruža zadovoljstvo gomili ljudi na čemu ste radili, što je interaktivno u realnom vremenu i pripada svima. Kogod kupi igru je, on kao vlasnik te igre, vi možete kažete, ona lopta, onaj model, ona vatra, to je bilo moje i usput, ja iz moje perspektive, kao ceo život volim da igram igre i kada god napravim neku aktivaciju, neko gamifikovano iskustvo, sam u fazonu, da mi je neko rekao kad sam imao 12, 13, 15, 14 godina da će to biti tako, obradao bih se i jedno bih čekao da budem u svemu tome.